Hurry up! कैरेट कॉलेज कोहाट मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, फ्रॉम डार्कनेस अनटू लाइट। आज से ठीक 50 साल कबल 1965 के पुरशोर जंगी हालात में किसी भी तालीमी इदारे के क़याम के बारे में सोचा भी न जा सकता था, मगर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने अपनी जाती दिलचस्पी से हसन अब्दाल के बाद कोहाट कैडेट कॉलेज के क़याम की मंजूरी दी। कोहाट कैडेट कॉलेज के लिए शहर कोहाट से 8 किलोमीटर की दूरी पर 144 एकड़ जमीन का इंतखाब किया गया, जिसको मोहतरम फतेह खान बंदयाल, जो कि उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर कोहाट, और मलिक अमीर मोहम्मद खान, गवर्नर वेस्ट पाकिस्तान की मदद से हासिल की गई। कॉलेज की तामीर का आगाज जनाब मलिक अमीर मोहम्मद खान ने 19 अप्रैल 1964 को किया, जो कि अप्रैल 1965 तक मुकम्मल हुआ, और कॉलेज का इफ्तिताह अमीर मोहम्मद साहब ने 26 अप्रैल 1965 को जिना हाउस, एकेडमिक ब्लॉक और एडमिन ब्लॉक के साथ किया। कॉलेज की पहली एंट्री 58 कैडेट्स के साथ हुई और 3 मई 1965 को क्लासेस का इजरा हुआ। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और मैं कैडेट कॉलेज कोहाट का किट नंबर 1 हूँ, यानी फर्स्ट एंट्री का पहला लड़का। और इस चीज़ पे मुझे फ़ख्र है, बल्कि अब ज़्यादा फ़ख्र होना शुरू हो गया है जब लोग मुझे किट नंबर 1 से याद करते हैं। कॉलेज के पहले प्रिंसिपल के लिए फैजुल्लाह खटक साहब का इंतखाब किया गया। फैज साहब के साथ इंतहाई मेहनती असातिज़ा की टीम ने काम शुरू किया। इन सब की मेहनत और कोशिशों से कॉलेज में मजीद हाउसेस बनाए गए। सिर्फ 4 साल की मुद्दत में मजीद 5 हाउसेस, यानी 1967 में खुशहाल हाउस और इकबाल हाउस का कयाम, 1968 में अयूब हाउस और 1969 में मुनव्वर और रुस्तम हाउस का कयाम किया गया। एडमिन ब्लॉक में प्रिंसिपल और एजुडेंट ऑफिस और एकेडमिक ब्लॉक में क्लासेस बनाई गई। कॉलेज ने अपने 50 साला दौर में बहुत सारे दुख और खुशियां देखी। बहुत सारे काबिल असातिज़ा, स्टाफ और तलबा को इस दुनिया से जाते हुए देखा, और बहुत सारे तलबा को मुल्क में अपना नाम ऊंचा करते देखा। कॉलेज के कैडेट अमली जिंदगी के जिस भी मैदान में गए, वहां अपनी काबिलियत का अलम गाड़ा, चाहे वो फौज हो या सिविल, खेल का मैदान हो या मेडिकल का शोबा, हर जगह कैडेट कॉलेज कोहाट के तलबा का लोहा माना गया। कॉलेज की जिंदगी में कैडेट्स का 5 साल का ये सफर 8वीं जमात से 12वीं जमात तक, जिसमें एक दूसरे के साथ 24 घंटे खाना पीना, खेल कूद, पढ़ाई, सजाएं भुगतना, गपशप, उसूलों की पासदारी और उनका तोड़ना और दुख सुख में शिरकत करना ऐसे अवामिल हैं जिनकी बदौलत साबका कैडेट्स का अपने कॉलेज और एक दूसरे के साथ वालेहाना मोहब्बत का ऐसा ताल्लुक है जो आज तक न टूट सका। जिस तरह हम गए पहला दिन और जिस तरह हम फिर 5 साल के बाद कॉलेज से निकले, और हर कोई अपने अपने करियर में मसरूफ हो गया, लेकिन वो दोस्तियां, वो साथ अभी भी हमने निभाया है। और अभी भी जब हम 7 एंट्री वाले मिलते हैं, 1, 2, 10, 20 जितने भी, तो वही शौकियाँ, वही शरारतें, वही एक दूसरे के साथ बिल्कुल इसी तरह बात कर रहे हैं जिस तरह हम 71, 72, 73 में करते थे। कॉलेज के फारिग तहसील होने वाले तलबा ने कोहाटियन एसोसिएशन का भी कयाम किया, जो कि इंतहाई फाल है और तमाम पुराने कैडेट्स को अपने साथ जोड़े हुए है। इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंट्री के हमारे कोहाटियंस थे, उनकी थी। हमने ये कोशिश की कि इसको हम
کسی ایسے ادارے میں اس کو چینج کریں ہم جہاں پہ یہ کوئی کیڈٹس کے لیے، کوہارٹینز کے لیے، کالج کے لیے کوئی کام کر سکے. تو اس میں ایک ہم نے کوہارٹینز ویلفیئر فنڈ بنایا. وہ کیڈٹس جو کالج میں پڑھ رہے تھے اور کسی وجہ سے ان کو فائنینشیل ڈس ایڈوانٹیج ہوا، ان کے پیرنٹس فوت ہو گئے یا ان کو کوئی اور ایشوز ہوئے، تو ہم نے یہ اپنے سر لے لیا کہ ان کی جو کالج میں ایجوکیشن ہے وہ ہم اس کو اسپانسر کریں گے. کالج میں ایک لائبریری ہے جو کہ سابقہ پرنسپل مرزا خورشید انور بیگ کے نام سے منسوب کی گئی ہے. اس لائبریری میں 30,000 سے زائد کتب کا ذخیرہ موجود ہے. لائبریری کے ساتھ ساتھ کالج میں مسجد، ہسپتال، میس، ڈائننگ ہال، جم، اسکواش کورٹس، سوئمنگ پول، فٹ بال گراؤنڈ اور ہاکی گراؤنڈ بھی موجود ہیں. مسجد میں 1,000 افراد کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. کیڈٹس کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے باقاعدہ 10 بیڈ کا ہسپتال بنایا گیا ہے جہاں پر ایک فل ٹائم ڈاکٹر ہوتا ہے تاکہ بر وقت علاج معالجہ کیا جا سکے. کچھ ذہین کیڈٹس مرہم پٹی اور علاج کے علاوہ اپنے آرام کے لیے بھی اس ہسپتال کا رخ کرتے نظر آتے ہیں. جسمانی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک جم اور 2 اسکواش کورٹس بنائے گئے ہیں. اس کے علاوہ تیراکی کی تربیت دینے کے لیے سوئمنگ پول بھی بنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ مزید بڑے بڑے گراؤنڈ جہاں پر فٹ بال، ہاکی اور کرکٹ جیسی کھیلیں کیڈٹس کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھتی ہیں. کیڈٹ کالج نے ہمیں، مجھے پرسنلی فیل کرتا ہوں، بہت کچھ دیا. اور جس طرح سے ہماری لائف کو اور ہمارے سسٹمز کو، مینٹل سسٹمز کو فریم کیا، جس طرح مولڈ کیا، وہ ہم ابھی بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں. خوشنما خواب ہے تو، خواب کی تعبیر ہے ہم، تم کا در ہے ہمارا، تیری تقدیر ہے ہم. اے وطن ہم ہے جواں سال نگہدار تیرے، اے وطن ہم ہے جواں سال نگہدار. پرنسپل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، فیض اللہ خٹک صاحب، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیڈٹ کالج میں کیوں آنا چاہتے ہو؟ تو میں اس کوشچن کے لیے تیار نہیں تھا، تو میں نے ایک دم کہا کہ میں ایک چمکتا ہوا ستارہ بننا چاہتا ہوں. 50 سال گزرنے کے بعد آج 3 مئی 2015 کو کالج کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے. آج 51ویں انٹری کالج میں داخل ہو چکی ہے اور 580 نئے ستارے چمکنے کے لیے تیار ہیں. کوہارٹ کیڈٹ کالج کے فرزند، کوہارٹ کیڈٹ کالج کے فرزند، تیری حرمت تیری عظمت کی قسم کھاتے ہیں، عزم و انصاف صداقت کی قسم کھاتے ہیں. جان جائے کہ رہے ہم ہے وفادار تیرے، جان جائے کہ رہے ہم ہے وفادار تیرے. کوہارٹ کیڈٹ کالج کے فرزند، کوہارٹ کیڈٹ کالج کے فرزند.